Usahay, naay mga panahon nga makaingon ko nga tapoy na gudunta pero wala tay laing choice kundi mo padayon. Kanang mga panahon nga stress na kaayo ka tungod sa mga problema nga nagsunod-sunod. Unya ug mangayo pud kag tabang sa imuhang mga pamilya, utro pud katabanganan. Kana ganing feeling ni imo nga murag gitakluban na ka sa kapalaran. Unya, pag-abot po sa imuhang gitrabahoan, grabe po ka maldito sa imuhang mga amo. Napay mga katrabaho, pag grabe kasipsip po kaayo. Imbis na ang pagkatulog na lang, oras nga makarelax ka, pero dili po ka katulog. Tungod sa paghuna-huna sa imuhang mga problema, na murag wala na'y kasulbaran. Mahuna-huna po nimo, at taas pa kaayo ang pakipagsapalaran. Ilabi na og elementary pa ang imuhang mga anak, layo pa kaayo sa tinuod. Lord, isalig na lang nako sa imuha ang tanan. Unta, tadaan ko nimo og saktong kusog para malampusan nako ning tanan.